बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल अमीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा जोल लंगेट। आज का जो क्लास है वो क्लास 7th है। सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ वाटर। तो इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हमें एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 257। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर फर्स्ट है, वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। यानी वाटर हमें मदद करता है सीड्स और फ्रूट्स में कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? दैट इज़ डिस्पर्सल, यानी सीड्स और फ्रूट्स फैलाने में हमें ये जो वाटर है ये मदद करता है। सो here number first, water helps in the dispersal of seeds and fruits. Number 2, about 97% of water is in the dash यानी 97% वाटर जो है वो ओशंस में होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 में ओशंस आएगा। about 97% of water is in the oceans. Number 3, the property of digestion makes water useful in the process of digestion. यानी पानी जो है, पानी में एक प्रॉपर्टी है जो इसको बनाती है यूज़फुल। किस में? डाइजेशन में। यानी डाइजेशन में इसमें ये मदद करती है, ये वाटर मदद करता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें इस डाइजेशन में मदद करता है? दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोलेबिलिटी, यानी वाटर में सोलेबिलिटी है, इसलिए ये डाइजेशन में मदद करता है। Number 4, the human body has about 70% of water by digestion. इंसान के जिस्म में जो तकरीबन 70% वाटर होता है। किसके हिसाब से? यानी वेट के हिसाब से। अगर हम वेट देखें तो 70% इसमें वाटर है। Number 5, seed cannot डाइजेस्ट विदाउट वाटर। जो सीड है वो वाटर के बिना नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? दैट कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वाटर, यानी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है वाटर के बगैर। नंबर 6, रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम सैलिन वाटर इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यानी डिजॉल्व्ड सॉल्ट जो सैलिन वाटर में होता है, ये उन सॉल्ट्स को रिमूव करना, यानी समंदर के पानी से, ओशन वाटर में से, या ये जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं उसको रिमूव करना, उस प्रोसेस को कुछ कहते हैं, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डिसैलिनेशन। सो रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम सैलिन वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे हम स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 8, द डाइजेशन ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, दैट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी वाटर जो है इसकी जो यानी डेंसिटी है, यानी वाटर की डेंसिटी है जो 1 ग्राम है पर सीसी, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर 9, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश, यानी जो मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वाटर की वो किस टेम्परेचर पर है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस। नंबर 10 इसमें है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डैश। जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी हमने पढ़ा है, वो उसका टेम्परेचर क्या है जब पानी फ्रीज होता है, तो दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रीज होता है। हो गए नंबर 2। तो अब हमें नंबर 3 करना है, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें कहना है कि ये स्टेटमेंट्स, कौन स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। नंबर फर्स्ट है, आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर। आइस की जो डेंसिटी है वो कम है पानी से, ये सही है या गलत है? दैट इज़ ट्रू। इसीलिए जो आइस है वो फ्लोट करता है वाटर पर। सो द आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर, ये ट्रू है। नंबर 2,
رین واٹر از پیورسٹ فارم آف نیچرل واٹر. یہ جو رین واٹر ہے وہ یہ پیورسٹ فارم ہے واٹر کی, یعنی یہ سب شدھ پانی ہوتا ہے. یہ صحیح ہے, دیٹ از آلسو ٹرو. نمبر 2 از آلسو ٹرو. نمبر 3, دا solubility آف گیسز ان واٹر انکریز ود دا انکریز ان ٹمپریچر. یہ جو solubility آف گیسز ہیں واٹر میں یہ زیادہ ہوتی ہے اگر ٹمپریچر اس کا بڑھ جائے. اگر ٹمپریچر انکریز ہو جائے تو solubility بھی بڑھتی ہے. نہیں, یہ فالس ہے. اگر ٹمپریچر بڑھ جائے تو solubility کم ہوتی ہے. نمبر 4, ڈیورنگ دا سمر دا اماؤنٹ آف آکسیجن ڈیزالوڈ ان واٹر از انکریزڈ اینڈ فش ڈائی. سمر میں یہ جو آکسیجن ہوتا ہے واٹر میں یہ بڑھ جاتا ہے, اسی لیے فش ڈائی ہوتی ہے. فش ڈائی ہوتی ہے لیکن یہ اس کے زیادہ ہونے سے, اس کے کم ہونے سے نہیں, اس کے زیادہ ہونے سے. یعنی وہاں پہ یہاں پہ جو نمبر 4 ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیورنگ دا سمر دا اماؤنٹ آف آکسیجن ڈیزالوڈ ان واٹر انکریزڈ اینڈ فش ڈائی. یعنی سمرز میں یہ جو آکسیجن ہوتا ہے واٹر میں ڈیزالوڈ آکسیجن یہ بڑھ جاتا ہے اور فش ڈائی ہوتی ہیں. دیٹ از فالس, کیونکہ سمرز میں وہاں پہ جو اماؤنٹ آف آکسیجن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اسی لیے فش مر جاتی ہیں. سو دس 4 نمبر از فالس. نمبر 5 از پیورسٹ واٹر ٹیسٹ سویٹ. جو پیور واٹر ہوتا ہے اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ سویٹ ہوتا ہے. نہیں, جو واٹر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, اس لیے یہ غلط ہے, یہ فالس ہے. نمبر 6, دا یوز آف فرٹیلائزرز پلیوٹ واٹر. یعنی جو ہم لینڈ یہاں پہ فارم پر فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں یا کہیں بھی ہم فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پانی جو ہے وہ پلیوٹ ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے, اس لیے یہ جو 6 ہیں یہ ٹرو ہے. فرٹیلائزر سے پانی پلیوٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ, دا ریشو آف آکسیجن ٹو ہائیڈروجن از واٹر از 2:1. یعنی یہاں پہ جو ریشو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا واٹر میں یہ 2:1 ہے. یہاں پہ یہ 2 پوائنٹ نہیں ہے, یہ 2:1 ہے. مگر یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آکسیجن ٹو واٹر. 2:1 ہے وہ ہے ہائیڈروجن ٹو واٹر, لیکن اس نے لکھا ہے یہاں پہ آکسیجن ٹو واٹر. آکسیجن ٹو واٹر 1:2 ہے, اس لیے نمبر 7 فالس ہے. پھر وہ نمبر 8, دا اسٹیٹ آف واٹر آر انٹرچینجیبل. یہ جو واٹر کے جو اسٹیٹس ہیں یعنی آئس ہیں, واٹر ہیں یا اس کی وہ گیس ہے, یعنی گیس میں بھی یہ چینج ہوتا ہے. تو یہ جو یہ انٹرچینجیبل ہے, اس کے اسٹیٹس جو ہے وہ انٹرچینجیبل ہے. اٹ از ٹرو, یعنی واٹر کے اسٹیٹس صحیح میں انٹرچینجیبل ہے, یہ چینج ہوتی ہیں. تو اس لیے نمبر 8 از ٹرو. So I think that's enough for today. Inshallah we will continue tomorrow. Thank you.